Hermosa and Karen are playing chess. Ready? Hermosa? Ow. Very good. So Hermosa knows how to arrange, oh. Kapalo si Hermosa mag-arrange, oh. Ikaw sa mag-arrange na. Ikaw si Karen. Nya adult. Ako og si mo Tita Rosel. Kana i-arrange ninyo. Ayo ha, insakto ba na pagka-arrange? Okay ra na? O, nya, picture dahil mo. O, picture sa mo di, before mo mag-play. O, si Karen. O, sige. O, sige na. O, kamo duha picture sa tunga before start the game. And then you shake your hands. O, sige. Karen, you get in the middle and then you shake your hands that you're going to compete. You're in the black or you're white? Karen wants white, Sir Musa wants the black. O, sige. Okay. Okay, uy, mag-shake hands pa mo kayo mag-compete man. O. Ready, set, go. Okay. Okay. Oops. Nakaon naman. Oh, sige. Oh, kaon niya mo sa. Oops, oh. Oops. Hala. Hala. Wow, tone. Wow, duha na mo sa white, ya Karen. Naguna-una si Karen, isip-isip si Karen. Okay, agoy makaon ang imo horse. Agay, nakaon ang horse. Agoy. Nakaon ang horse. Naguna-una si Karen, usa yang kakaon. Agay, okay. Sunod. Agoy, yung sana pagdula ang iyang tower. Agoy. Agay, nakaon ang Karen. Agoy, delikado na ni. Agay, nakaon ang bishop. Patay na ni Dani karon. Agoy, di kisay makadaog. Agay, nakuha na ang pawn. Agoy. Nah, for na, agoy. Agoy, hurot ng horse ni Musa. Oh. Agoy, the king, yun ang king. Patay na, checkmate. O, dahil sa kaya wala na ang king. Oh, na. O, sige na. Pilde. Agoy. Oh, huma na. Who's the winner? Karen. Duha ka horse ya Karen. Ya Musa. Oh. Agoy, 6. Yay, winner. Kita winner. Dok. Mana ang king namatay na. Tara, dili. Kana, queen. Lalalala. Ugay! Agoy, nag-away na ang mga queen. Agoy, kao na. Agoy, wala ang queen. Agoy, pildi na si Musa, kaya wala na si king ang queen. Delikado na ni. Agoy, wala na ang king ni Karen. Agoy. Pildi ka, wala na imo. No. Kung wala na imo, pildi ka. Kinanglan. Kasi mo na makahurot. Balik, kasi mo makahurot, balik. Sige. Dapat na, sige. Dapat na kapay. Oops, agoy. Dali. Tabungin. Ala, pinalik ka na. Balik. Agoy, yala. Gili. Lalay. Tawag mo sa. Ya. Sige na, picture mo dyan. Kasi winner. Ang hands up. Winner. Take na winner, sir. You want to win? Arrange. Okay, sige. Picture mo winner si Musa. Unya, ato ibalik. Sige na. Dato, abay, imo ka hands. Karen will bring your hands up. Because you're the winner. Okay, Karen, okay. Like that. Okay. Who's the winner? Is Musa. Very good. Well done.